Hello guys, laag-laag ko din ang dapita guys. Oh, mamasyal ako guys. Dito sa bilihan ng mga vegetable and fruits. Ayan guys. Hanap tayo ng pagkain Pinoy dito guys. So, diba? Ayan guys, kalabasa nila guys. Ganyan yung kalabasa dito guys. Okay, kalabasa guys. Anong meron? Yan. Window shopping guys sa gulayan. Melon guys. Oh. Window shopping sa gulayan guys. Ang laki ng watermelon guys. Ang laki ng pakwan. Ayan, ang laki nila. Uy, kamuti guys. Ito, pagkain Pinoy. Kamuti. Ayan, papaya pa guys. Upo. Oh my god, upo. Okay, pineapple. Ayan guys, may pinya guys. Normal na yung apple. Oh my goodness. Avocado guys. Avocado. Ayan, ko alam yan guys. Oh my god, ito guys. Oh, nilalagay ito sa salad guys. Sa Pilipinas na tawag sa aming lugar guys, lusiman. Sa maisan to makita guys. Oy, sa loyot guys, pampadulas. Oh, sa loyot, pampadulas. Ayan guys, yung lusiman guys, umabot dito. Yan lang yung vlog ko guys. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe guys. Thank you.